126 নম্বর বিধানসভার হিঙ্গলগঞ্জ মণ্ডল 1-এর কেওড়াখালীতে রাত পেরোলেই বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার প্রস্তুতি তুঙ্গে। উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ 126 নম্বর বিধানসভা 2026 সালের লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আর ঠিক তার আগেই হিঙ্গলগঞ্জ মণ্ডল 1-এর পক্ষ থেকে রাত পেরোলেই হিঙ্গলগঞ্জের কেওড়াখালীতে অনুষ্ঠিত হবে বিজেপির পক্ষ থেকে পরিবর্তন যাত্রার পথসভা। হিঙ্গলগঞ্জ মণ্ডলের সদস্য অর্ধেন্দু সরকার, মণ্ডলের জিএস কৃষ্ণপদ সেনা তারা জানিয়েছেন, এই পরিবর্তন যাত্রায় সভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি আমি ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, লকেট চ্যাটার্জি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, এছাড়া আরও অনেক নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। সেই উপলক্ষে প্রচুর মানুষের একটা সমাগম হবে এমনটা তারা জানিয়েছেন। আর সেই উপলক্ষে হিঙ্গলগঞ্জের কেওড়াখালীতে তার প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে প্রদীপ সরকারের রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির হিঙ্গলগঞ্জ 126 নম্বর বিধানসভার পরিবর্তন যাত্রার এখান থেকে জনসভা শুরু হবে কালকের। সেই জনসভার প্রস্তুতি চলছে। কেমন লোক হবে আর কি আছে এখানে তো লোক হবে অনেক, তবে মোটামুটি 10 থেকে 15,000 লোকের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, তার বেশি ছাড়া কম এখানে লোক হবে না। এখানে রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আমাদের সুকান্ত মজুমদার ডক্টর, আর এছাড়াও বিশেষভাবে উপস্থিত থাকছেন আমাদের উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। আমার নাম কৃষ্ণপদ সেনা, আমি এই মন্ডল 1-এর হিঙ্গলগঞ্জ मॉडल 1 जीएस। एक्चुअली ये इधर परिवर्तन यात्रा का जनसभा हो रहा है, यहीं से परिवर्तन यात्रा शुरू होगा। 2026 जो इलेक्शन आ रहा है हम लोगों को, उसी के लिए ये मोटा मोटी आयोजन किया जा रहा है। किधर है? हाँ, ये एक्चुअली है आपका, इधर एड्रेस पड़ेगा आपको केवड़ाखाली हिंगलगंज नॉर्थ 24 PGS। ठीक है, कितने लोग होगा इधर सकते? हाँ, वो आएगा बहुत सारा आदमी। सेंट्रली आपको मिनिस्टर आएगा, वो उत्तराखंड का जो चीफ मिनिस्टर वो पुष्कर सिंह धामी, वो सब जी आ रहे हैं। और साथ में राज्य हम स्टेट जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, तो श्रमिक भट्टाचार्य, उसके साथ हम जो प्रतिमंत्री है आपका सुकांत मजूमदार जी, वो भी आ रहा है। लकेट मैम भी आ रहा है, लकेट चैटर्जी मैम भी आ रहा है। बहुत सारा क्या बोले स्टेट का जो दायित्व में है वो का सब आ रहा है। ठीक है, उसके साथ भी हम लोग यहीं से कल मोटा मोटी 10 बजे हमारा यह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और 8 बजे से मोटा मोटी हम लोग क्रियाकलाप शुरू कर देंगे। और इधर से होकर के आपका पूरा वेस्ट बंगाल का एक्चुअली क्या है ना, परिवर्तन यात्रा जो हो रहा है ना, इसके पहले बहुत सारा स्टेट में हुआ है, जैसे कि राजस्थान, आपका हरियाणा, यूपी। तो जहाँ जहाँ है परिवर्तन यात्रा हुआ है, एक्चुअली वहाँ पर सरकार हम लोग का बीजेपी सरकार गठित हो चुका है। तो ये भी वेस्ट बंगाल हम लोग को उम्मीद है, हम लोग आशा करते हैं। और हम लोग जो अभी जो बीजेपी का जो कम्युनिटी बने हैं या जो माहौल जो बने हैं, हम लोग आ रहे हैं 26 विधानसभा इलेक्शन में हम लोग उलटफेर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उसी के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं हम। आपका नाम क्या है? अर्धेंदु सरकार फ्रॉम हियर। थैंक्स।